समस्त को स्वागत जनाऊँगी आज भिडियो आलोचना को। आज भिडियो रे प्राचीन ओडिया गद्य साहित्य संपर्क में संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न हेउछि मादड़ा पांजी लेखिबा केउ मंदिरर एक सेवा। ऑप्शन क श्री मंदिर, ऑप्शन ख लोकनाथ मंदिर, ऑप्शन ग सत्यवादी मंदिर, ऑप्शन घ कोणार्क मंदिर। मादड़ा पांजी लेखिबा केउ मंदिरर एक सेवा। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन क श्री मंदिर। परवर्ती प्रश्न मादड़ा पांजीर केतोटी नकल प्रस्तुत करा जाय। ऑप्शन रे अछि 2टी, 3टी, 4टी, 5टी। मादड़ा पांजीर केतोटी नकल प्रस्तुत करा जाय। सठिक उत्तर ऑप्शन ख 3टी। परवर्ती प्रश्न किए मादड़ा पांजी रे लिखित हेबा पाई विवरणी मान राजप्रसादरू संग्रह करुथिले। ऑप्शन रे अछि बैठीकरण, चढ़ाऊकरण, कोठकरण, देउड़करण। किए मादड़ा पांजी रे लिखित हेबा पाई विवरणी मान राजप्रसादरू संग्रह करुथिले। सठिक उत्तर ऑप्शन ग कोठकरण। परवर्ती प्रश्न कोठकरणक संगृहीत विवरणी गुड़िकु किए विभागीकरण करी संपृक्त विभाग मानंकरे लिपिबद्ध करुथिले। देउड़करण, पांजियाकरण, बैठीकरण, तढ़ाऊकरण। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन घ तढ़ाऊकरण। परवर्ती प्रश्न प्रतिदिन बेहर रे पांजी पाठ करिबा दायित्व केउ करणंकर थिला। ऑप्शन रे अछि बैठीकरण, पांजियाकरण, देउड़करण, तढ़ाऊकरण। सठिक उत्तर ऑप्शन ग देउड़करण। परवर्ती प्रश्न पांजियाकरणंक दायित्व कौन थिला। पांजी संरक्षण, संग्रह विवरणीर विभागीकरण, पांजी पाठ करिबा दायित्व, पांजीर नवीकरण। पांजियाकरणंक दायित्व कौन थिला। सठिक उत्तर ऑप्शन क पांजी संरक्षण। परवर्ती प्रश्न मादड़ा पांजी को सर्वप्रथमे आलोचनार परिसर को आनिले किए। हंटर साहेब, स्टर्लिंग साहेब, जॉन बीम्स, डॉक्टर फ्लिट। मादड़ा पांजी को सर्वप्रथमे आलोचनार परिसर को आनिले किए। सठिक उत्तर ऑप्शन ख स्टर्लिंग साहेब। परवर्ती प्रश्न केउ ख्रीष्टाब्द रे स्टर्लिंग साहेब मादड़ा पांजी आधार रे ओडिशार राजनीतिक इतिहास लेखिबा को प्रयास कले। 1822, 1820, 1821, 1823। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन क 1822। परवर्ती प्रश्न स्टर्लिंग तथ्यावली सहित आउ किछि तथ्य मिसाई किए 1843 ख्रीष्टाब्द रे पुरुषोत्तम चंद्रिका ग्रंथ प्रकाश कले। ऑप्शन रे अछि सुनीति कुमार चैटर्जी, प्यारीमोहन आचार्य, भवानी चरण बंद्योपाध्याय, जगबंधु सिंह। सठिक उत्तर ऑप्शन ग भवानी चरण बंद्योपाध्याय। परवर्ती प्रश्न मादड़ा पांजी अनुसार 1872 ख्रीष्टाब्द रे ओडिशार इतिहास लेखिबाकू केउ विदेशी गवेषक चेष्टित हेले। ऑप्शन रे अछि हंटर साहेब, फोकस साहेब, फ्लिट साहेब, रेभेन्सा साहेब। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन क हंटर साहेब। परवर्ती प्रश्न केउ ख्रीष्टाब्द रे स्वरचित ओडिशा इतिहास पुस्तक रे मादड़ा पांजी संपर्क रे आलोकपात कले प्यारीमोहन आचार्य। 1872, 1875, 1879, 1880।
सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ग 1879 मसीहा। परवर्ती प्रश्न 1892 रु 1898 ख्रीष्ट मध्य किए मादड़ा पांजी संपर्कित केतोटी इंग्राजी प्रबंध रचना करथिले? ऑप्शन रे अछि भवानी चरण बंदोपाध्याय, सुनीति कुमार चटर्जी, कृपा सिंधु मिश्र, मनमोहन चक्रवर्ती। सठिक उत्तर ऑप्शन घ मनमोहन चक्रवर्ती। परवर्ती प्रश्न मादड़ा पांजी संपर्कीय जगबंधु सिंहकर बहु प्रबंध केउ पुस्तक रे स्थान पाइथिला? मादड़ा पांजी संपर्कीय जगबंधु सिंहकर बहु प्रबंध केउ पुस्तक रे स्थान पाइथिला? ऑप्शन रे अछि ओडिशार प्राचीन ऐतिह्य, प्राचीन उत्कल, प्राचीन उत्कलर सांस्कृतिक धारा, प्राचीन उत्कलर अतीत कथा। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ख प्राचीन उत्कल। परवर्ती प्रश्न प्राचीन उत्कलर प्रकाश काल केबे? 1909, 1919, 1929, 1939। प्राचीन उत्कलर प्रकाश काल केबे? सठिक उत्तर ऑप्शन ग 1929 मसीहा। परवर्ती प्रश्न जगबंधु सिंहकर मादड़ा पांजी विषयक आलोचना गुड़िक पूर्वरु केउ पत्रिकारे प्रकाश पाइथिला? ऑप्शन रे अछि उत्कल दीपिका, मुकुर, उत्कल साहित्य, उत्कल प्रभा। जगबंधु सिंहकर मादड़ा पांजी विषयक आलोचना गुड़िक पूर्वरु केउ पत्रिकारे प्रकाश पाइथिला? सठिक उत्तर ऑप्शन ख मुकुर पत्रिका। परवर्ती प्रश्न फ्लिंट मत को किए समर्थन करथिले? ऑप्शन रे अछि सुनीति कुमार चटर्जी, राजेंद्र लाल मिश्र, रमाप्रसाद चंद, बीम साहेब। फ्लिंट मत को किए समर्थन कले? सठिक उत्तर ऑप्शन ग रमाप्रसाद चंद। परवर्ती प्रश्न 1927 ख्रीष्टाब्द किए मादड़ा पांजीर ऐतिहासिक मूल्य को अस्वीकार करे इंग्राजी रे प्रबंध लिखिथिले? बीम्स, मनमोहन चक्रवर्ती, फ्लिंट, फोकस। सठिक उत्तर ऑप्शन ग फ्लिंट। परवर्ती प्रश्न केउ ख्रीष्टाब्द आर्तवल्लभ महांतीक प्राचीन गद्य पद्यादर्श मादड़ा पांजीर किछि अंश प्रकाशित होइथिला? 1912, 1922, 1932, 1942। सठिक उत्तर ऑप्शन ग 1932 मसीहा। परवर्ती प्रश्न आर्तवल्लभ महांतीक मादड़ा पांजी केबे प्राची साहित्य समिति आनुकूल्य रे प्रकाश पाइला? 1910, 1920, 1930, 1940। सठिक उत्तर ऑप्शन घ 1940 मसीहा। परवर्ती प्रश्न मादड़ा पांजी प्रकाशन निमित्त ओडिशा सरकार प्राची साहित्य समिति को केते आर्थिक राशि प्रदान करथिले? 100 टंका, 200 टंका, 300 टंका, 350 टंका। सठिक उत्तर ऑप्शन ख 200 टंका। परवर्ती प्रश्न मर्धड़ाकार रे पांजी बंधा होई रहे तेणु एहार नाम मादड़ा पांजी ए मतटी काहार? ऑप्शन रे अछि मनमोहन चक्रवर्ती, आर्तवल्लभ महांती, जगबंधु सिंह, गोपाल चंद्र प्रहराज। मर्दड़ाकार रे पांजी बंधा होई रहे तेणु एहार नाम मादड़ा पांजी ए मतटी काहार? सठिक उत्तर ऑप्शन ग जगबंधु सिंह। परवर्ती प्रश्न राजा मानक सील, मोहर बा मुद थाई दिया जाउथुबा आदेशनामा सबू जेउ पांजी रे संकड़ित हेउथिला ताहार नाम मादड़ा पांजी बोली किए मत दियंती? ऑप्शन रे अछि मनमोहन चक्रवर्ती, भवानी चरण बंदोपाध्याय, फ्लिंट साहेब,
कृपा सिंधु मिश्र। सठिक उत्तर है ऑप्शन क मनमोहन चक्रवर्ती। परवर्ती प्रश्न 1930 रे प्राचीन ओडिया गद्य पद्य संबलित खंटीए ग्रंथ संकलन करने आर्तवल्लभ महांती को किए अनुरोध करथिले? रमाप्रसाद चंद्र, फकस साहेब, प्यारीमोहन आचार्य, राय बाहादुर, अजय चंद्र दास। 1930 रे प्राचीन ओडिया गद्य पद्य संबलित खंडीए ग्रंथ संकलन करने आर्तवल्लभ महांती को किए अनुरोध करथिले? सठिक उत्तर ऑप्शन ख फकस साहेब। परवर्ती प्रश्न मादड़ा पांजी रचना काल 1700 शताब्दी बोली कहार मत? राजेंद्र लाल मित्र, रमाप्रसाद चंद्र, विनायक मिश्र, परमानंद आचार्य। मादड़ा पांजी रचना काल 1700 शताब्दी बोली कहार मत? सठिक उत्तर ऑप्शन ग विनायक मिश्र। परवर्ती प्रश्न मादड़ा पांजी रे वर्णित कांची विजयर कथावस्तु को उपजीव्य करी केउ कवि कांची कावेरी काव्य रचना करिछंती? ईश्वर दास, पुरुषोत्तम दास, बनमाली दास, त्रिपुरारी दास। मादड़ा पांजी रे वर्णित कांची विजयर कथावस्तु को उपजीव्य करी केउ कवि कांची कावेरी काव्य रचना करिछंती? सठिक उत्तर ऑप्शन ख पुरुषोत्तम दास। परवर्ती प्रश्न मादड़ा पांजी रे स्थानित कांची विजयर प्रभाव रे केउ नाट्यकार कांची कावेरी नाटक रचना करिछंती? कामपाड़ मिश्र, अश्विनी कुमार घोष, रामशंकर राय, कालीचरण पट्टनायक। सठिक उत्तर ऑप्शन ग रामशंकर राय। परवर्ती प्रश्न भोईवंशर केउ राजा को मादड़ा पांजी रे प्रशंसा करा जाई द्वितीय इंद्रद्युम्न भावे आख्या दिया जाइछि? गोविंद विद्याधर, मुकुंद देव, रामचंद्र देव, नरसिंह देव। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ग रामचंद्र देव। परवर्ती प्रश्न भो भविष्य महाराजा माने देवता ब्राह्मण को बड़ भंडार को राजनीति चयक मध्य करी मु जेमंत प्रकारे भियाण करी देउअछि एथिकी तुम्ही माने नपुणी बोल से देईगले आम्हर की होइला आम्भे किंपा दबु एमंत न बोलिबो ए उद्धृतांशटी केउ राजांक घोषणा नामार अंशविशेष? चोड़गंग देव, अनंग भीम देव, पुरुषोत्तम देव, नरसिंह देव। सठिक उत्तर है ऑप्शन ख अनंग भीम देव। परवर्ती प्रश्न केउटी मादड़ा पांजीर समधर्मी रचना नुहे? ऑप्शन अच्छी राजतरंगिणी, बुरंची, नड़चरित, दाठा धातु वंश। केउटी मादड़ा पांजीर समधर्मी रचना नुहे? सठिक उत्तर है ऑप्शन ग नड़चरित। परवर्ती प्रश्न फॉर द सिविल हिस्ट्री ऑफ ओडिशा आवर बेस्ट गाइड इज द मादला पांजी और द एनाल्स ऑफ द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ यह कहार उक्ति? ऑप्शन अच्छी राजेंद्र लाल मित्र, भवानी चरण बंदोपाध्याय, स्टर्लिंग फ्लीट। सठिक उत्तर है ऑप्शन क राजेंद्र लाल मित्र। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ सहित ख स्तंभ को संयोग कर। क स्तंभ अच्छी राजखंजा, देशखंजा, दीनपांजी, चकड़ा। ख स्तंभ अच्छी फकीर चैनी, चढ़ाऊ करण,
କୋଠକରଣ ଗଣକ ଦୈବଜ୍ଞ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜଖଞ୍ଜା, ତଢ଼ାଉକରଣ, ଦେଶଖଞ୍ଜା, କୋଠକରଣ, ଦିନପାଞ୍ଜି, ଗଣକ ଦୈବଜ୍ଞ, ଚକଡ଼ା, ଫକୀର ଚଇନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ମାଦଡ଼ା ପାଞ୍ଜି, ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ, ବୁରଞ୍ଚି, ଦାଠା ବଂଶ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଆସାମ, ସିଂହଳ, କାଶ୍ମୀର, ଓଡ଼ିଶା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ମାଦଡ଼ା ପାଞ୍ଜି ଓଡ଼ିଶା, ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ କାଶ୍ମୀର, ବୁରଞ୍ଚି ଆସାମ, ଦାଠା ବଂଶ ସିଂହଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚକଡ଼ା ପୋଥିର ରଚୟିତା କିଏ? ଫକୀର ଚଇନି, ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ, ଶରଣ ଦାସ। ନାମ ମିଳେ ନାହିଁ। ଚକଡ଼ା ପୋଥିର ରଚୟିତା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଘ ନାମ ମିଳେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚକଡ଼ା ପୋଥି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର 4ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ସତ୍ୟବାଦୀ। ଚକଡ଼ା ପୋଥି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର 4ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଖ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚକଡ଼ା ପୋଥି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1890, 1891, 1892, 1893। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚକଡ଼ା ପୋଥି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଘ 1893 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଚକଡ଼ା ପୋଥି କେତେକାଂଶ କିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ, ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଖ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚକଡ଼ା ବସାଣ ବା ଚଇନି ଚକଡ଼ାର ଲେଖକ କେଉଁମାନେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ କ ଫକୀର ଚଇନି, ଚନ୍ଦ୍ରକୂଡ଼ ଚଇନି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଶ୍ରବଣ ଚଇନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁଦାସ ଚଇନିଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ କିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚକଡ଼ା ପୋଥି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରକୂଡ଼ ଚଇନି, ଫକୀର ଚଇନି, ମଙ୍ଗଳ ଶ୍ରବଣ ଚଇନି, ନକୁଳ ଚଇନି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଖ ଫକୀର ଚଇନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚକଡ଼ା ବସାଣ ବା ଚଇନି ଚକଡ଼ାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଞ୍ଛାନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦାଶରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚକଡ଼ା ବସାଣ ବା ଚଇନି ଚକଡ଼ାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ କ ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ ଚକଡ଼ା ବସାଣ ବା ଚଇନି ଚକଡ଼ାର ଏକ ହାତଲେଖା ନକଲ କେଉଁ ଐତିହାସିକଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ? କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର, ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଖ ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପାଦିତ ଚକଡ଼ା ପୋଥି ଓ ଚଇନି ଚକଡ଼ା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1957, 1958, 1959, 1960। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଗ 1959 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ
किए चकड़ा पोथी और चकड़ा बसाण बा चैनी चकड़ा को 2020 ख्रीष्टाब्द पुनः संपादन करिछंती। कृपा सिंधु विश्वाड़, दीनबंधु विश्वाड़, भक्तबंधु विश्वाड़, आर्तबंधु विश्वाड़। सठिक उत्तर ऑप्शन क कृपा सिंधु विश्वाड़। परवर्ती प्रश्न केउ पुराण अनुसार रामचंद्र देवंक अमଳରେ श्री विग्रह मानक निर्माण करा जाई श्री मंदिर रे प्रतिष्ठा करा जाइथिला। नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ग स्कंद पुराण। परवर्ती प्रश्न चकड़ा पोथी अनुसार किए कुजंगरू ब्रह्म आनिथिले? विश्वर महांती, पद्मनाभ पट्टनायक, खरसुधा पट्टनायक, सोमनाथ महापात्र। सठिक उत्तर ऑप्शन ख पद्मनाभ पट्टनायक। परवर्ती प्रश्न श्री चैतन्यଙ୍କ श्रीक्षेत्र आगमन विषय काहा चकड़ारे रहिछि? गुरुदास चैनीଙ୍କ चकड़ा, फकीर चैनीଙ୍କ चकड़ा, मंगल श्रवण चैनीଙ୍କ चकड़ा, चंद्रकूड़ चैनीଙ୍କ चकड़ा। सठिक उत्तर ऑप्शन घ चंद्रकूड़ चैनीଙ୍କ चकड़ा। परवर्ती प्रश्न चैनी चकड़ारे मिछुआ जटाधारी दीक्षित को केउ उपाधि मिलिथिला? मिछुआ राधुआ, नारद, माड़ुआ, कड़िया। सठिक उत्तर ऑप्शन ख नारद। परवर्ती प्रश्न शिक्षा दृष्टि चकड़ा लेखक माने कौन थिले? साधारण शिक्षित बा अर्धशिक्षित, अशिक्षित, शिक्षित, उच्च शिक्षित। सठिक उत्तर ऑप्शन क साधारण शिक्षित बा अर्धशिक्षित। परवर्ती प्रश्न चैनी चकड़ारे परस्त्री उपभोग करिबा अपराधरे काहाकू सुड़ीदंडरे दंडित करा जाइछि? नगर रखी को, माझीराम पात्र को, जटाधारी दीक्षित को, भट्ट मिश्र को। सठिक उत्तर ऑप्शन ख माझीराम पात्र को। परवर्ती प्रश्न चकड़ा पोथी और चैनी चकड़ार रचनाकार 18 शताब्दी शेष भाग बा 19 शताब्दीर प्रथम भाग बोली किए निर्णय करिछंती? कुंज बिहारी त्रिपाठी, आर्तबल्लभ महांती, सुधाकर पट्टनायक, सत्यनारायण राजगुरु। सठिक उत्तर ऑप्शन ग सुधाकर पट्टनायक। परवर्ती प्रश्न श्री विग्रह मानकु श्री मंदिर रे पुनः प्रतिष्ठा को स्मरणीय करिबा उद्देश्य रे रामचंद्र देव केतोटी शासन बसाई थिले? 2टी, 3टी, 4टी, 16टी। सठिक उत्तर ऑप्शन ख 3टी। परवर्ती प्रश्न श्री मंदिर रे श्री विग्रह मानक पुनः प्रतिष्ठा करिबा द्वारा रामचंद्र देव ब्राह्मण मानक द्वारा केउ उपाधि रे अभिषिक्त हेले? परम भक्त, कीर्तिशाली, राजाधिराज, नवीन इंद्रद्युम्न। सठिक उत्तर ऑप्शन घ नवीन इंद्रद्युम्न। परवर्ती प्रश्न केउ राजांक आज्ञारू कटक जिले रे षोडशासन बसाण होइथिला? ऑप्शन रे अछि पुरुषोत्तम देव, प्रतापरुद्र देव, रामचंद्र देव, दिव्यसिंह देव। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन क पुरुषोत्तम देव। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित शब्द मध्यरु केउटी वैदेशिक शब्द नुहे? टंका, जमा, सुड़ी, माफिके। सठिक उत्तर ऑप्शन ग सुड़ी। परवर्ती प्रश्न पुरुषोत्तम देवंक आज्ञारू प्रतिष्ठा करा जाइथिबा 16 शासन मध्यरे तांको निजस्व कृति केतोटी? 5टी, 4टी, 3टी, गोटिए। सठिक उत्तर ऑप्शन ग 3टी। पुरुषोत्तम देवंक आज्ञारू करा जाइथिबा 16 शासन मध्यरे प्रहराज शासन केतोटी?
ଦୁଇଟି, ତିନିଟି, ଚାରିଟି, ପାଞ୍ଚଟି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଗ ଚାରିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଅଣକିଆ ଆଦିକନ୍ଧ ମିଶ୍ର, ମାଝୀରାମ ପାତ୍ର, ଜଟାଧାରୀ ଦୀକ୍ଷିତ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ସୁଡ଼ି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ପଦ୍ମିନୀ, ନାରଦ ଉପାଧି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଣକିଆ ଆଦିକନ୍ଧ ମିଶ୍ର, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ମାଝୀରାମ ପାତ୍ର, ସୁଡ଼ି, ଜଟାଧାରୀ ଦୀକ୍ଷିତ, ନାରଦ ଉପାଧି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପଦ୍ମିନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଫକୀର ଚଇନି, ଗୁରୁଦାସ ଚଇନି, ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଚକଡ଼ା ସମ୍ପାଦନା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ନବୀନ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଚକଡ଼ା ଲିଖନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ନବୀନ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଫକୀର ଚଇନି, ଚକଡ଼ା ଲିଖନ, ଗୁରୁଦାସ ଚଇନି, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚକଡ଼ା ସମ୍ପାଦନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚତୁର ବିନୋଦର ରଚୟିତା କିଏ? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ନୀଳାମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଧର, ନାରାୟଣ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ, ଫକୀର ଚଇନି। ଚତୁର ବିନୋଦର ରଚୟିତା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ କ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ? କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଖ ଢେଙ୍କାନାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରଜନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, କରୁଣାକର କର, ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର। ବ୍ରଜନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଗ ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚତୁର ବିନୋଦ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଦ୍ୱାରା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ? 1944, 1945, 1940, 1946। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଘ 1946 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଚତୁର ବିନୋଦର କିଏ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ବିଚ୍ଛନ୍ଦଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଚତୁର ବିନୋଦର କିଏ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଖ ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନୁମାନିକ ହେଲେ ବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ କେବେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ କ 1730 ଜନ୍ମ ମସିହା ଓ 1800 ମୃତ୍ୟୁ ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ବାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବଡ଼ଜେନା, ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ଜେନା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରଜନାଥଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ପଟ୍ଟନାୟକ ନ ହୋଇ ବଡ଼ଜେନା କାହିଁକି? ଅପସନ୍ କ ଏହା ତାଙ୍କର ରାଜଦତ୍ତ ଉପାଧି ହୋଇଥିବାରୁ, ଅପସନ୍ ଖ ସେ ବଡ଼ଜେନା ବଂଶକୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ, ଅପସନ୍ ଗ ସେ ଜେନା ସଂଜ୍ଞାଧାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ଥିବାରୁ, ଅପସନ୍ ଘ ସେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ କ ଏହା ତାଙ୍କର ରାଜଦତ୍ତ ଉପାଧି ହୋଇଥିବାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର କେତୋଟି ଭାଷାରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ଭଳି ଶକ୍ତି ଥିଲା? 5ଟି, 6ଟି, 4ଟି, 3ଟି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ 6ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ
ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା କେଉଁ ରଚନାରେ ନିଜ ରଚନା ବଡ଼ିର ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି? ଗୋପୀ ବିଳାପ, ସମର ତରଙ୍ଗ, ରାଜସଭା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଗ ରାଜସଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚତୁର ବିନୋଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚାରିଟି ବିନୋଦର କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ରସ ବିନୋଦ, ହାସ ବିନୋଦ, ପ୍ରୀତି ବିନୋଦ, ନୀତି ବିନୋଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ହାସ ବିନୋଦ, ରସ ବିନୋଦ, ନୀତି ବିନୋଦ ଓ ପ୍ରୀତି ବିନୋଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚତୁର ବିନୋଦ ନାମକରଣର ଯଥାର୍ଥତା ହେଉଛି ଏହା ଚାରି ବିନୋଦର ସମଷ୍ଟି, ଏହା ଚତୁର ଲୋକଙ୍କ ବିନୋଦ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏ ଦୁଇଟି ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ପ୍ରଥମଟି ଠିକ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଠିକ୍, ଦୁଇଟି ଯାକ ଠିକ୍, କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଗ ଦୁଇଟି ଯାକ ଠିକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚତୁର ବିନୋଦରେ କେଉଁ ରସଟି ମୁଖ୍ୟ? ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ଭକ୍ତି ରସ, କରୁଣା ରସ, ହାସ୍ୟ ରସ। ଚତୁର ବିନୋଦରେ କେଉଁ ରସଟି ମୁଖ୍ୟ ରସ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ କ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚତୁର ବିନୋଦରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ପଛକୁ କେଉଁ ରସର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ରହିଛି? ଭକ୍ତି ରସ, ହାସ୍ୟ ରସ, ବିଭତ୍ସ ରସ, କରୁଣ ରସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ହାସ୍ୟ ରସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚତୁର ବିନୋଦରେ ଥିବା 18ଟି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି କାହାଣୀରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ମୁଖ୍ୟ ରସ? 9ଟି, 10ଟି, 11ଟି, 12ଟି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଗ 11ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା କଥୋପକଥନରେ ଚତୁର ବିନୋଦର କଥାବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ? ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ ଓ ମୋହନାଙ୍ଗ, ହେମାଙ୍ଗୀ ଓ ତରୁଣକାନ୍ତ, ହେମବତୀ ନଗର ରାଜା ଓ ଅଞ୍ଜନି, କୁନ୍ଦରେଖା ଓ ପୁଣ୍ଡରିକ। କାହା କଥୋପକଥନରେ ଚତୁର ବିନୋଦର କଥାବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ କ ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ ଓ ମୋହନାଙ୍ଗ। ବ୍ରଜନାଥଙ୍କ ପ୍ରୀତି ବିନୋଦରେ କେତୋଟି ପ୍ରୀତି ସମ୍ବନ୍ଧ କୁହାଯାଇଛି? 5ଟି, 6ଟି, 7ଟି, 10ଟି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଖ 6ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚତୁର ବିନୋଦ କଥାରେ ସମୁଦାୟ କେତେଜଣ ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ରର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? 10 ଜଣ, 50 ଜଣ, 57 ଜଣ, 58 ଜଣ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଗ 57 ଜଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚତୁର ବିନୋଦ କଥାରେ ସମୁଦାୟ କେତେଜଣ ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? 20 ଜଣ, 21 ଜଣ, 22 ଜଣ, 23 ଜଣ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଗ 22 ଜଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଳାପମୁଖୀ ସହିତ ମାର୍ଜାରମୁଖାର ବିବାହ କେଉଁ ବିନୋଦରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ନୀତି ବିନୋଦ, ପ୍ରୀତି ବିନୋଦ, ରସ ବିନୋଦ, ହାସ ବିନୋଦ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଘ ହାସ ବିନୋଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଭୂମିଜ କଥା କେଉଁ ପ୍ରୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରୀତି, ନୀଚ ପ୍ରୀତି, ସହଜ ପ୍ରୀତି, ଶଠ ପ୍ରୀତି। କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଭୂମିଜ କଥା କେଉଁ ପ୍ରୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ କ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରୀତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚତୁର ବିନୋଦର କେଉଁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୈହିକ କାମନାର ତୀବ୍ରତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ନର୍ମଦା ଓ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ବଡ଼ିମୁଖା ଓ ବିନୋଦିନୀ, ପୁଣ୍ଡରିକ ଓ କୁନ୍ଦରେଖା, ମୋହନାଙ୍ଗ ଓ ଚଞ୍ଚଳାକ୍ଷୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଗ ପୁଣ୍ଡରିକ ଓ କୁନ୍ଦରେଖା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଉ, କଉ, ହାତ, ବୋଇଲା, ହଉଛି, ନିକି, ଏମନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ, ବିକୃତ ଓଡ଼ିଆ, କାବ୍ୟିକ ଓଡ଼ିଆ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ କ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ଭାଷାର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଓ ତାର ପ୍ରାଣବନ୍ତ ରୂପ ଗୌରବ ବ୍ରଜନାଥ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ କ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ଜେନା ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ବଡ଼ଜେନା ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାର ଲେଖକ କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଖ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମଲେଖ କର। ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମଲେଖ କର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ ଓ ଚଣ୍ଡୀ ମାଳଶ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ଦୁଇଟି କାଳ୍ପନିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ଦୁଇଟି କାଳ୍ପନିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ବିଚକ୍ଷଣା ଓ କେଳି କଳାନିଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ସମର କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ବିଚକ୍ଷଣା, ଦଶପୋଇ, ରାଜସଭା, ସମର ତରଙ୍ଗ। ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ସମର କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଘ ସମର ତରଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ଚତୁର ବିନୋଦ, ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ, ରାଜସଭା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ କ ଚତୁର ବିନୋଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ହିନ୍ଦୀରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ମନୋଦୂତ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ, କେଳି କଳାନିଧି, କୃଷ୍ଣଲୀଳା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଖ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ଜେନା ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ କ'ଣ? ସମର ତରଙ୍ଗ, ଚଣ୍ଡୀ ମାଳଶ୍ରୀ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ, ମନୋଦୂତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଘ ମନୋଦୂତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କେଳି କଳାନିଧି, ବିଚକ୍ଷଣା, ପବନଦୂତ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଗ ପବନଦୂତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଗୋପୀ ବିଳାପ, ଗୋପୀ ଭାଷା, ଗୋପୀ ଗୀତା, ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ କ ଗୋପୀ ବିଳାପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ, ବିଚକ୍ଷଣା, ଶ୍ୟାମ ରାସୋତ୍ସବ, ରାଜସଭା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ପ୍ରଶସ୍ତିମୂଳକ, ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟ, କାଳ୍ପନିକ, ପୌରାଣିକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ ପୌରାଣିକ, ବିଚକ୍ଷଣା କାଳ୍ପନିକ, ଶ୍ୟାମ ରାସୋତ୍ସବ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟ, ରାଜସଭା ପ୍ରଶସ୍ତିମୂଳକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ସମର ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ, ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ସମର ତରଙ୍ଗ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ, ଚତୁର ବିନୋଦ, ମନୋଦୂତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ଚତୁର ବିନୋଦ, ସମର ସାହିତ୍ୟ, ସମର ତରଙ୍ଗ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ, ମନୋଦୂତ, ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ହାସ ବିନୋଦ, ମାର୍ଜାର ମୁଖା ଓ ବିଳାପମୁଖୀ କଥା,
ରସ ବିନୋଦ, ତରୁଣକାନ୍ତ ଓ ହେମାଙ୍ଗୀ କଥା, ନୀତି ବିନୋଦ, କୁନ୍ଦରେଖା ଓ ପୁଣ୍ଡରିକ କଥା, ପ୍ରୀତି ବିନୋଦ, ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ୟୋତିହଂସ ଓ କୃଷପାଦ ବକ କଥା। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।